Tipra mothabai saklaijak 30 September Shalmarini bonno success khlainani bagoi Sangrongshalo Simna Block Committee ni saktharmung bai khlaijaka kaisa bike rally no chengshawai rukha edisi ni rungbedik ni EM Robindra Deborma Ashalni bike rally tuisha mungkuri ni shimi chengoi Simnani Godia Bazaro thangoi pairiwi rujaka 13 September Shalmarini bonno buskango toni khlaijak Ashalni bike rally Greater Tiprale ni shanmungo faine 30 September Shalmarini bonno hastini jotulu kurongno goshiwai naharnani bagoi rally ni bisingti narukjaka koimungte saklaimung Wilauno chini media rongno belai hambai maruo tini 28 tarik September 28 29 30 singkaino chini Tipra Motha political party bai kobokjak Tipra bon hongnai 12 ঘন্টা ni Tipra bon mo Tipra bon no joto chini Simna block elakani joto জনগণ্য সাইমারিনানি bagoi tamni bagoi Greater Tiprale nang Tipra sarok abono saimarinani bagoi bon ekdom totally pura lama bazar dukan pura bondo khlainani bagoi जों तिनी आरो Tipra Motha TWF YTF ni जुगालिमा बाय जों तिनी बाइक रैली खायना थांनाय दं जों तिनी कबंनाय যারা বাইক रैली खायना थानाय रंबरनो कबंनाय কোনো অশান্তি করে পুরা কসাং শান্তিপূর্ণ ভাবে তিনি বাইক रैली নাই শান্তিপূর্ণ একদম কসাং খাই বুসকাংনি চিনি যে 12 ঘন্টানি Tipra বনবো जों কেবাই কোনো সংঘর্ষ থাইয়া না পুলিশ বাই না পাবলিক বাই চিনি দাবি বা চিনি আন্দোলন কোনো জাতি কোনো সম্প্রদায়নি বিরুদ্ধেয়া চিনি দাবি হিংকা जों সারভাইভ নিবা গেছি जों मोथांजोंनो जों थाङै थाना नांनाय जों थाङाखै एकमात्र लामा तंसाना तंसि अबंखा Greater Tiprale खरकसारी नेतृत्व एकमात्र तंसि अबंखा चिनी श्री प्रदुत किशोर देबबर्मा नेतृत्वे बिनि नेतृत्वे एकमात्र Tipra सरक मोथांजागे मानसिनाय आबनो हिनिनो जों तिनी अर बाइक रैली खायना थां दङ गारि सह चिनी अर गोबांमा नेता नेत्री फायजाक TWF नि सेन्ट्रेल कमिटि नेत्री फायजाक चिनी Tipra Motha नि Simna Block Committee ताइ सदर डिस्ट्रिक्ट नि चिनी आदं रक फायजाक गाय आंखा ख्लायो जों कयनाय नंनि बिसिंतै Tipra हास्तेनि जत्त जनगण्य जों कयना मुसुंगो आ बन्न नरक जतन पालन खायजाबायदि अ बन निनि आनि मोथांजांनानि बन अ बन जों जदिनो सक्सेस के फुरगुमा खांखाय केंद्रीय सरकार बरक जखन जोंनो रिङै कक साइतमानि जरावो अ बनो कसां खाय जों पाइरि हरि माखांखाय 100% जरि समत माने सक्सेस खाय माखांखाय जों थिनांगो चिनि जे मानथाय मानानि आसुक जरा लगलाखा खुब दाक्तिनो जों चिनि दाबिनो मानानि बागै जों आगोगै दं भारतनि जे सरकार चलित चालक दंनाय रक ताबुक NDA गभर्नमेंट पांतों BJP गभर्नमेंट पांतों बरबो साइमाखा जे Tipra सरक तामनि बागै नाय তিনি 75 বছর ভারত বাই মার্জা রংমানি পরে তিনি 77 বছর का ভারত স্বাধীন মানি পরে Tipra হাস্তিনি গণতন্ত্রনি বিচিংতই ফানো চিনি Tipra সারক তাবুক ফানো উন্নতিয়াখো 25 বছর বামফ্রনে আমালো কোটি হাজার কোটি লক্ষ কোটি ফাইকা উন্নয়ন নংলিয়া তাবুক BJP IPF সরকার কেন্দ্র সরকার রাং তুবই ফাইপানো চিনি বুমুঙ্গই ফাইপানো সঠিকভাবে অরব जोंनो सामुंगो थेपाया তিনি এডিশন অফ পঙ্গুখাই তনিকা আপনি বাগে নর কাইসা আলাদা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেটআপ খাই একটা আলাদা একটা রাজ্য গঠন খাইयै जोंनो রিনানি বাগै চিনি অবন যদি বুসকাংনি অবন যদি বরক রাজ্য কেন্দ্র সরকার যদি কোনো কিছু যদি বরক जोंनो খংরাং খানালি আংকাই নেক্সট তো কিন্তু সালসা বাইংলাক 1980 সালে ইচ্ছা খাই বামফ্রন্ট সরকার দাঙ্গা খাইও কিন্তু চিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলন এক সপ্তাহ চিনি যে বন অবন্ন বাঞ্চাল খাইনা বাগিনো নিপেন চক্রবর্তী দশরথ দেবসংনি আমল Tipra ব্রাতি গাতি দাঙ্গা খাইও এই দাঙ্গানে বাগে দায়ী
আফ্রনি বামফ্রন্ট সরকার তাবুক যদি কেউ কোনো গুনুগুল খাই থাকাই চিনি পার্টি নং কেবেং দি যেসকবানো নং যেসকবান হামিহানি সাদি কিন্তু বিসি তা কেবেং দি তিব্রাসা বাই তিব্রাসা তা কেবেং লাইদি নং মাদা মায়া সিনো খাইয়া সুযোগ রেদি নগা আসুগই পারা আসুগই সাত খাইয়ে পকনি লুববাই বুবাগ্রানো সাইয়াহানি সাওই দাবিনো সাইয়াহানি সাওই বুসক আগক দংখা তিনি ৭৫ বছরের পরে কোন নেতা অমাহাইকাই কেন্দ্রনি কোন মন্ত্রী বাই কোন প্রধানমন্ত্রী বাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাই বারবার রিংজাগৈ কেউ আলোচনা খা খাইকেবা ইউজিএস নি আমালো রিংজাখা আবো ত্রিপুরাও হরসঙ্গই কিরিজাগৈছে আফ্রু जोंनो कलांगि थेंगा ताबुक तो अनेक ताई बस सहज जों फैया आज हरासि नों हाय तिप्रासा नों हाय क्षमता लुबि नों हाय बर' रकसे अरता केबेंनाय मेप सानि दङ अमुक सानि दङ आबुनि जवाब जों रेनाय हायछि सर बायदे तिनि बियांटे खालायजांनाय जेनि बाइक राली गजनि सिमि थानाय दुइसा मुंख्रुनि सिमि यांगो थाङै बाथगैनि वाखिनगर आबुनि बर' काठाल तमाकारि ति खलायनाय आयांगो तामने बाना कामबुकसरा किसा थानाय हेजामारातै सुबल सिंह मुराबारि इंडस्ट्री दुइगरिया किनार तलातै खलायनाय इंडस्ट्री आबुनि परेखाय जों यांगो थानाय तामने बाना चिनि रामशंकर परे थांसगैनाय चिनि दागियानि परेखायनो शरद चौधरी तिके फायनाय जों काटलामारा सुंदरतिला आयं तिके गुरि हुइनाय पंचवती तिके नखरै ताइसे जों यांगो हाबैबुनाय सर आगि रगत माने आतै बन रखन के गारि काइचर बै साखलाय दङ दाखलाय के गबंग बाय दग नखा अब बन निद्रे माने ताबुंनि बाय आगिनि बाय ताम डिफरेंट दङ अब ताबुक बरक सिसा बायखा बरक ताबुक मासामांनि नेतानि को बाय चलना नायलिया सातथपर नेता साबो दफानि बागै सामुंतां बो नेतानि को बाय तिब्रा सारक बियां थाङै दं बुजिना दरकार ताबुक दिनैनि बायग्रानि बिसिंथि नुनाय শুধু চিনি অরিয়া খানানি পরিণত নুনাই যে শুধু আগিকে বন দাগগৈনাই নেতারা নগদ থুই দं আমতিয়া जों आगामी फाइनाय 30 तारिखआव लामा खुफलुं হেজামারানি সিমি অনিমেসনি ককথুম চিনি খরাং আসন্ন শারদীয়ার এই পুণ্য লগ্নে ক্রেতা বন্ধুদের কাঙ্ক্ষিত সাজিয়ে তুলতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আরও একবার হাজির সোনার গহনার আকর্ষণীয় সম্ভার নিয়ে, যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সোনার গহনার মজুরিতে 30% বিশেষ ছাড়, সাথে থাকছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার ও 1 লক্ষ টাকার কেনাকাটায় একটি সোনার কয়েন। এছাড়া যে কোনো রূপোর গহনার মজুরিতে পেয়ে যান 100% বিশেষ ছাড়। আকর্ষণীয় অফারগুলো চলবে শুধুমাত্র 7ই অক্টোবর থেকে 24শে অক্টোবর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্রই মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable.